Walaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Foli ani tanni ani waliɲumandɔ an b'o di diɲɛ cɛ ani diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen ma. I mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ, i mana kɛ sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, farafinna farajɛla, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a waliɲumandɔ k'a yira aw la nin y'aw ka émission sigilen karamɔgɔ Lamini Dawu ka fayida min bɛ kɛ aw ye juma o juma a balimakɛ n'aw denkɛ fɛ n'o ni Sila Gawulon ka fara morikɛ yɛrɛ kan n'o ye Lamini Dawu ye. An bɛ jɛ ka émission in k'aw ye bi ta ye spécial ye n'Ala sɔnna ma an bɛ Segu Sido ani Balaza don morikɛ yɛrɛ faso la an déplacera an nana nɔfɛ a faso la bi ta ye édition spéciale ye bi a y'aw tulo kɛrɛmu sigi mɔgɔ minnu ɲɛmɛ image na a y'a partager bi ta ye nafa bɛna bonya kosɛbɛ parce que fɛn wɛrɛ bɛna d'aw ma bi min ka girin ni kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen. Morikɛ i bɛ foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ. Bon assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An ka foli di an b'an ka sɔli ɲuman kɛ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima kulika wal hadi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim haqqa qadrihi wa miqdar azim. O kɔfɛ an bɛ foli bila an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ko dugu bila ko ka fisa laadawuli ye. Ni an sigilen an ka émission mandi kan an diyanyebaw a n'an lafasabaw n'Ala sɔnna ma an bɛna don ka fɛn fɔ a ɲɛna bi a faamuna mun ma n'Ala ka diɲɛ ye parce que an yɛrɛ kun nana déplacement na an nana bɔ Bakɔrɔ ye ani sigiɲɔgɔnw n'Ala sɔnna ma aw yɛrɛ déplace la k'an sɔrɔ yan mɔgɔ min sɔrɔ i ka so nafa kama n'i kɔni bɛ nafa dɔn kɔni i kan k'o kɛ Ala kuma ko la n'Ala sɔnna ma n'an sigilen émission mandi kan inchallah faamuyali sɔrɔla o la ni ma fili ma ɲinɛ karamɔgɔ Lamini Dawu an b'i faso la Segu Sido ani Balaza don dɔnni dugu Segu mɔgɔbaya dugu Segu danbe dugu Segu bonya dugu Segu karama dugu Segu. Lamini Dawu an filɛ nin sa aw yɛrɛ fɛ yen an bɛna émission spéciale kɛ bi mais yan'an ka taa yɔrɔ jan n bɛ fɛ i ka fɛn min di fɔlɔ o ye c'est-à-dire commerçants ka niyɔrɔ ye bi n bɛ fɛ an ka émission daminɛ ni o ye ani baara yɔrɔw i n'a fɔ Dawula ta fanfɛ ani Mandiya baara yɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min walima ne bɛ jago de kɛ ne ka jago fɛn yɛrɛ maa yɛrɛ t'a ɲininkali kɛ a tɛ san yɛrɛ fiyewu Lamini Dawu an bɛna kuma o kan parce que émission yɛrɛ tɔgɔ an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ ko Lamini Dawu ka fayida donc émission in base ye fayida de ye minnu bɛ se k'u to o sigiyɔrɔ la Lamini Dawu Ala ye dɔnni min d'a ma n'a b'o bɔ a kunkolo kɔnɔ k'a di adamadenw ma u ka se k'u yɛrɛ mago ɲɛ n'a ye émission in sigi kun o de ka sɔrɔ i ma taa ba fa yɔrɔ wɛrɛ i ma taa sɛ fa i ma taa misi fa yɔrɔ wɛrɛ k'i sigilen to i ka yɔrɔ la dɔrɔn ka émission in lamɛn dɔrɔn ka se k'i yɛrɛ mago dilan ten ka dugawu kɛ Lamini Dawu ye ani Zikiri Plus jama bɛɛ lajɛlen inchallah. Bon fɛn min ye jama ɲini ko ye an b'a di laturu kan bi k'a di Dide kan k'a di Kilisi kan. A saba bɛɛ sika kɔni t'o la parce que o ma y'a partager dɔnni mun kalifa n na a bɛ se sigiyɔrɔma damadamani ma bon dɔw bɛ yen olu ye suɲɛ kɔnɔw ye toujours n b'o de fɔ mɔgɔ tɛ se ka kɛ karamɔgɔ ɲuman ye k'i ni fɛn dɔ tɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ karamɔgɔ ɲuman ye fana k'i ma kɛ Ala ɲɛsiranba ye ne tɛ i ka sanga a bɛ kɛ waatinin ye toujours n b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna a bil'i kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ i nɔfɛ dangadenw tɛ o kelen a bil'i kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ i nɔfɛ k'a fɔ k'o fana tɛ se ko dɔ la o tɛ parce que Ala ye dɔnni de kɛ suturafɛn ye ko ko a k'Ala kuma n'i y'a k'Ala kuma i bɛ nafa sɔrɔ o la bon an bɛna fayida minnu di sisan a bɛ se ka kɛ jiriw la dɔw ka sɔrɔli ka gɛlɛn bon n'i m'a sɔrɔ jiri la i b'a sɔrɔ Kilisi la o kɔni o ye fiɲɛ foroko de ye ni bɛɛ yɛrɛ bala kɛ n tɔgɔ k'o ye bi k'a sababu kɛ dɔnni binna a kun kan an bɛna yɔrɔ jumɛn de ta bi i kɛla diɲɛ baara o baara kɛbaa ye an bɛna se jitigi Alibayaru de ma n'Ala ni kira sɔnna ma bon jitigi Alibayaru n'i dun ko k'i b'o ci sisan i bɛ jumɛn de kɛ i bɛ tɔmi fila de kɛ sanfɛ ka fila wɛrɛ kɛ o duguma ka sɔrɔ ka kelen k'o duguma ka sɔrɔ ka laban ni fila ye ale de b'i wele ko jitigi Alibayaru ni dɔw ko Idirisa ale de ye jitigi ye bon ale ye jitigi min ye adamadenya tɛ taa ji kɔ bon mɔgɔninfin fana tɛ se ka balo ni ji tɛ an bɛna di o de kan sisan ni ji yɛrɛ ni da kɔnɔna de
kabako bɛ nin ko in na i mana kɛ diɲɛ baara o baara kɛbaa ye i sigiyɔrɔ la i jija alibayɔrɔ den kelen ni ci i k'i ka gɛrɛsɛgɛ ko d'a kan i ka i da muguru k'a bɔ a kan i ye soma ye o i ye mɔri ye o i ye feerekɛla o i mana o kɛ sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ la tile kɔni tɛ bɔ k'a ben fiyewu k'ala tɛ nɛɛma dɔ kɛ e ye siga kɔni t'o la a fɔ kelen filanan o bɛ jiri dɔ wele ko sana toujours n tɛ bɔ sana in kɔnɔ k'a sabu kɛ sana fana ye jiri ye ala ale da de a ka adamadenw mago ɲɛ i mana kɛ jamako fɛn o fɛn na i jija i ka sana ɲɛji ɲini i y'a faamu ni sana ɲɛji ɲini n'i bɛ bɔ kun fitinin kɛ tasuma na i k'i bolo wusu a kan n'i ka gɛrɛsɛgɛ ko ye a ka ca ala fɛ i t'i bɔ ten k'i bɛ don ten o bɛ sana na ba furabulu kun ni cɛ minnu sela k'a kɛ kuru 3 i mago bɛ dawula min ni bonya min na o kɔfɛ i bɛna jiri jumɛn de far'o kan o b'a fɔ o ma ko suruku ɲɛɲɛ i y'a faamu ani sɛ jolo kabako bɛ nin ko in na dɛ nin kuru 2 ɲini a bɛ kuru 4 mɔ parce que kulu wala toujours an bɛ juma de kɔnɔ an bɛ kumana ni kulu wala hayaw ye arafu la an bɛ kumana hayaw ye jiriw la parce que an yɛrɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'an kɔnɔ jɛlen don i y'a faamu ni 2 ɲini sisan sɛ jolo i bɛn'o de far'a kan i y'a faamu n'i ye sɛ jolo far'a kan sisan o bɛ bɛn sadi tɔɔrɔ ko min bɛ e la o banni de fɔtɔ fili ye i y'a faamu sɛ jolo cogo di jolo sɛ sen sɔli min bɛ bɔ sɛ wala i bɛ nin jiri 2 in sana ani suruku ɲɛɲɛ parce que suruku ɲɛɲɛ bɛ den cogo min na bɛɛ b'a dɔn e bɛ gɛrɛsɛgɛ mun ɲini ala fɛ dɛ i bɛ nin sɛ jolo in de kɛ daga kɔnɔ ka sɔrɔ ka dɔrɔmɛ 5 i kɔni a ka kɛ wari bilenma ye dɔrɔn i y'a faamu ka sɔrɔ ka nin kuru 4 d'a kan i ka gɛrɛsɛgɛ ko a ɲini ala fɛ mɔgɔ tɛ se ala de bɛ se i y'a faamu i jija koko 1 pewu i y'a faamu n'i tilala nin koko 1 la sɛ jolo in dɛ ka n'a fili dɛ nin bila i ka wari marayɔrɔ la ou bien n'i bɛ bitigi yɔrɔ min na a bila yen ale ni wari bilenmani wari bilenmani n'i tilal'o la sisan i bɛ t'o de fili sira kan i ye dɔrɔmɛ 5 sɔrɔ o i ye dɔrɔmɛ 2 sɔrɔ o i y'a faamu i ye dɔrɔmɛ 1 yɛrɛ sɔrɔ o i kɔni y'i ko dɔrɔn wari bilenma in ta i ka taa fili sira kan a ka ca ala fɛ wariko dusukasi min b'i la ala b'o b'i la sɛ jolo in de y'i ka marata ye so kɔnɔ i y'a faamu lamini y'a dɔn ni mun ye a n'a sera k'a ti mun bɔ a ka se ka mɔgɔw ɲɛ n'i dun y'a kɛ fana cibali de don a ka ca ala fɛ i kɔni t'o kɛ k'i sigi sigiyɔrɔ la k'e ni dusumakasi bɛ bɔ yen i y'a faamu o kɔfɛ n'an bɔra yen sisan an bɛna di jumɛn de kan an bɛna di kilisi binna kun kan feerekɛla ni feerekɛbali ko t'o la hali ni t'i bɔ i jija i ka nin kɛ i y'a faamu i bɛna dɛmɛ ni dɛmɛ sɔrɔ o la ala kama ko la i k'a dɔn k'a fɔ ko kilisi fana bɛ se ka sɔrɔ di mɔgɔ ma i jɔ k'i tɛgɛ 2 ja ala ye i k'a fɔ tu bisimilayi n'i ye muso ye siɲɛ 4 n'i ye cɛ ye kun a fɔ siɲɛ 3 i k'a fɔ warabilen yɛlɛla jiri sanfɛ a bololankolon a dalankolon a tɛgɛlankolon ne karisa filɛ bi tile kɔnɔ ne bololankolon de don ne tɛgɛlankolon de don ne dalankolon de don yanni ne ka tile ka bin ne tɛgɛ ka fa ne da ka fa ne bolo ka fa nin fɔ siɲɛ 7 a don ni cɛ min sɔn muso b'i sɔn i kɔni tɛ nin fɔ siɲɛ 7 bila ko tile bɛ bin fiyewu k'ala ti fɛn dɔ d'i ma mun ye hikima ye siga yɛrɛ kɔni t'o la sɔrɔ binna kun kan kɔni inshallah n'i ma fili faamuyali sɔrɔl'o la an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ minnu mana kɛ yarabi ala k'a jaabi karamɔgɔ Lamini Dawu yɛrɛ da barika ala k'o kɛ kira n'a somɔgɔw kama sɔli ala Muhamɛd morikɛ an bɛ taa ɲɛfɛ sisan nin tun ye commerçants ka niyɔrɔ ye ni parce que site in yɛrɛ kan a suilen don mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ kɔ kan olu b'a sui kosɛbɛ an bɛ e faso de la bi e tun bɔra i taara Bamakɔ ala y'a kɛ nɔgɔyaw kɛra i nana i faso la mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ bɔ faso la u bɛ taa jamana kɔ ka fɛn ɲini na ala bɛ ko bɛɛ datugu u bolo foyi t'i ɲɛnabɔ f'a dɔw bɛ tila ka segin ka na u bololankolon a dɔw fatɔlama bɛ na ne bɛ fɛ ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen di minnu bɔra o faso kɔnɔ ka taa fɛn ɲini na u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka lakana sɔrɔ cogo min na ka segin ka na u faso kɔnɔ i b'o kumaw diyara n ye parce que vocal min bɛ n kunna bɛ a bɛ 100 bɔ nka yanni ka fayida don o la an bɛ ladilikan de di parce que diɲɛlatigɛ wari ti adamadenya tɛ dilan ni wari tɛ nka adamaden kana u b'i faso la ni dalakan dɔ ye dalakan ye jumɛn de ye k'a fɔ sigiɲɔgɔn dɔ de ye nin kɛ n na mɔgɔ dɔ de ye nin kɛ n na ne bɛ taa nafolo ɲini ka na mugu bɔ a la n'i y'o kɛ n balimakɛ ne taara a laban a sama bɛ k'i mɔ dɛ bon u bɛ fɔ bɛɛ ɲɛna sani kana ko dɔ ŋaniya i kɔnɔ k'i b'i jɔɲɔgɔn dɔ jogin n'a sɔrɔ ko kunkan parce que ala ye yɛlɛma masa de ye
cɛ o cɛ ni dusukun jɛlen de bɔli ka so ka taa taama yɔrɔ la a ka ca Ala fɛ Ala bi ko dɔ k'i ye quoi y'a faamu o ye kelen fana taama sira la mɔgɔ man ka taa taama sira la ten ne ya émission in kɔnɔ ne b'a fɔ diɲɛ ko o ko i k'a ɲɛɲini ko bɛɛ lankolon tɛ quoi y'a faamu parce que an bɛ juma kɔnɔna na toujours an bɛna ni suratul Ikhlas ye n'i bɛna taa taama yɔrɔ la i jija n'i bɔli i ka so da fɛ i sɛmɛ a ka so da la i ka suratul Ikhlas i k'a kala siɲɛ 3 y'a faamu o kɔfɛ i k'a fɔ la hawla wala quwwata illa billahil azim nin fɔ siɲɛ 3 i tɛ t'o taama yɔrɔ la fiyewu k'e bɛna ko mɔgɔ ɲɛ de bɛ jɔ i la k'e ma fɛn sɔrɔ siga kɔni t'o la fiyewu o ye fayida dɔ ye i yɛrɛ siso da ou a ka du donda i t'atɔ a mana kɛ waati o waati i sɛmɛ a ka da la y'a faamu parce que e bɛna bɔ de ni fɛnko de ye i jigi ka se ka fa parce que i b'i sɛmɛ ne min kɛ da la n'i taara fana e fana bɛ se ka na fɛn kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ se k'o sɛmɛ na parce que fɛn bɛɛ bɛ démarrer de nɔfɛ ni démarrer ma ɲɛ dɔrɔn finition tɛ ɲɛ Ala ka an sɔn sabali la ya rabbi faamu sɔrɔla o fɛn na an bɛ dugawu kɛ ya rabbi minnu bɛ tunga na n'a gɛlɛyalen n'u bolo Ala k'a nɔgɔya Ala k'a nɔgɔya Ala k'u ɲuman segin ka na faso kɔnɔ fakɔrɔninw ni bakɔrɔninw yɔrɔ o kɔfɛ fana mɔgɔ minnu bɛ yen i y'a fɔ cogo min na ko tiɲɛlen don u bolo taa yɔrɔ tɛ yen na yɔrɔ tɛ yen n'i wulila sɔgɔmada fɛ yanni i ka kuma mɔgɔ fɛ a ɲinini dɔ di i fɛ yamaruya kɔnɔ i k'i bolo da i disi kan i bɛ mun de fɔ i bolo dalen i disi kan bolo jumɛn don kini bolo de don i b'a fɔ isimilahi isimilahi n'i ye cɛ ye siɲɛ 3 n'i ye muso ye siɲɛ 4 i b'a fɔ e fa duga kɔrɔ e ba duga kɔrɔ e yɛrɛ duga kɔrɔ nin fɔ siɲɛ 3 ni muso do siɲɛ 4 i ka wuli ni kini kɛra ye i mana o kɛ diɲɛ don o don c'est-à-dire hali ni bɛ kɔngɔ na Ala bɛ mɔgɔ d'i ma mun b'i bɔ kɔngɔ na n'a bɛ baara dɔ d'i ma siga kɔni t'o la o ye arafu fana ye minnu bɛ se ka di kɔfɛ mɔgɔw ma dɛmɛ na o bɛ se k'o yɛrɛ fɛngɛ n'o ye yanni o ka ɲɛ sɔrɔ bon nin bɛɛ kɔfɛ fana i jija k'i ka ko ɲɛɲini parce que adamaden turonka caman bɛ mɔgɔ kan ko ɲɛɲinibaliya b'a kɛ kelen adamaden yɛrɛ ka kɛwale bɛ fɛn dɔ k'i la i jugu tɛ se k'a da i kan toujours a ye émission in sigi don n'a nataw la mɔgɔw b'a la ka yamaruya ɲini an fɛ dɛmɛ sira la an ka se ka fɛn kɛ livre ou bien k'a kɛ baroda ye bɛɛ bɛ se k'a faamu n'a jogo b'i la i b'a dabila i bɛ lafiya i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ dɔnni ye kelen dɔrɔn de ye fila tɛ n'Ala ni kira sɔnna inshallah madame Ndaw an b'i fo k'i tanu k'i barikada i ka ŋaniya ɲuman la fayida min dilen filɛ kɔfɛmɔgɔw minnu bɛ yen n'a gɛlɛyalen n'u bolo n'u y'a kɛ ya rabbi an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don a la u bolo hali Mali kɔkan yɛrɛ tɛ dɔw bɛ yen u bɛ bɔ faso la Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ka taa Bamakɔ duguba kɔnɔ fɛn ɲini na an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye Ala ka an bɛɛ lafiya Ala k'an bɛɛ sago d'a ma Ala k'o kɛ kira n'a somɔgɔw kama sallallahu alaihi Muhammad o kɔfɛ an bɛ se ka sirakati dɔ di parce que toujours émission ye Ala kama ko de ye e bɛ kɔ kan bon i bɛ yɔrɔ min na fɛn dɔw kan ka kɛ Mali la o man ka kɛ ko gɛlɛyal'i bolo i jija i k'a f'i somɔgɔw ɲɛna o ka jumakun 3 dɔrɔn de ta n'i ye cɛ ye o ka takula sarakati bɔ den 70 ni 70 tɛmɛna dɔrɔn k'a kɛ 100 o tigɛ den si ye ko Ala t'i ko dɔ don i la gɛrɛsɛgɛ la wa ni muso don jumakun 4 an bɛ se k'o di dɛmɛ na fiɲɛko la wala sarakati bina kun kan quoi Ala ni kira sɔnna ma i somɔgɔw de b'a bɔ i yɛrɛ somɔgɔw de b'a bɔ i tɔgɔ la quoi mais i yɛrɛ tɛ se ka a bɔ yɔrɔ ninnu na n'i ko k'i bɛ takula bɔ ko k'o sarakati problème don parce que yɔrɔ bɛɛ t'i b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ farafinna ko caman min ɲɛ kɔfɛla ninnu na olu tɛ ɲɛ parce que bɛɛ n'i ka sariya don n'Ala sɔnna ma siga t'o la an b'a yira la k'a fɔ a ye émission in a y'a partager ani fiɲɛ foroko de bɛ ɲɔgɔn bolo kanubaaw yɛrɛ ka tɔgɔ don ani client ko fiɲɛ foroko walima 5 minutes morikɛ kabako morikɛ Lamini Ndaw bi an b'a yɛrɛ faso de la n'o ye Segu ye bi tɛ émission spéciale ye minnu bɛ k'a lajɛ a partager adamaden n'i ye nafa sɔrɔ fɛn dɔ la i b'a ŋaniya i ɲɔgɔn dɔ fana k'a dɔ sɔrɔ a la a partager pour que maa caman bɛ se ka nafa sɔrɔ ni émission in na Lamini Ndaw an bɛ taa ɲɛfɛ inshallah an tɛna kuma nafoloko kan bilen
caman fɔr'o la an y'o jaabiw caman ye an tɛna kuma garisɛgɛ ko ka bilen caman fɔr'o la an kumana siriw kan caman fɔra nin bɛɛ la sa Lamine Dawu émission in n tɛ fɛ a ka janya n tɛ fɛ émission in ka janya mais bakurubaya la hadamaden yɛrɛ i ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ la e yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la i kan ka fɔlɔ ka min kɛ dɛ dɔɔni fɔ an y'o la bani parce que an y'o émission dɔ kɛ mais a ma taa ɲɛ kosɛbɛ a ma janya i b'a sɔrɔ hadamaden wolodon an y'o émission kɛ bon i kan ka mun fɔlɔ de ɲɛɲini quoi bon hadamaden i kan ka fɔlɔ fɛn min ɲɛɲini i ka sera i ni mɔgɔ cɛ hakɛ ɲɛ o de ka jugu hadamaden yɛrɛ de la parce que n'o kɛra virus ye o bɛ hadamaden ka sɔrɔ de nakasi parce que ala bɛ se ka yafa a ka jɔn ma ni mɔgɔ ɲɔgɔn n'a ma yafa i ma a i ɲɛ tɛ suma dɛ o filanan o ye ala danaya ye sabanan e bɛ karamɔgɔkɛ min wele Lamine Dawu yɛrɛ tɛ i bɛ mun wele da la a mana mun f'i ye a ni ala to yen i k'a kɛ parce que hadamaden wasuwasi dɔ de bɛ hadamaden la o mana k'i la fɛn o fɛn na hali ni fɛn ka ɲi ala bɛ barika bɔ a la n b'o ladilikan fɔlɔ de di bon filanan fana adamaden ka fɛngɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye bonya se mɔgɔ ma bonya bɛɛ t'i wariko ye quoi mɔgɔ bɛ yen k'a ka kɔrɔ i ye mɔgɔ bɛ yen fana k'i b'a ni sɔrɔ cɛ bonya kɛ ala ni kira kama i diinɛ ni ŋaniya la a bɛɛ tɛ wariko ye adamaden dalakuma ɲuman o bɛ se ka mɔgɔ bɔ fili la i y'a faamu toujours m'o de fɔ sarakati bɛ se ka mɔgɔ kɛnɛya a bɛ kɛ waritigi ye a bɛ se k'i ka juguya ban bon ninnu si de ma dɔn adamadenya ko la i y'a faamu bon fɛn min ye sɛfan ni fɛn ninnu ye o kɔni ye ka dusukun dɔ de di dusukun dɔ ma n tɛ sɛ jɔda ka dɔgɔ adamaden ka diɲɛlatigɛ la quoi i y'a faamu parce que fɛn ninnu caman bɛ mɔgɔ sɔrɔ bangebaaw m'a jate bon e mun n'i y'a dɔn ni mun fɔli ɲɛna morikɛ ka baara kɔfɛ m'a fara i bolo da kan ni ŋaniya parce que e bɛ mun dun ni mɔgɔ ye dɛ ala b'o de sigi i ma ne ko karisa ka dugu kana jɛ n'ale ka dugu jɛla ale bɛ se ka hɛrɛ kɛ e ni somɔgɔ dɔ ye e b'o dɔn wa parce que toujours ne ka fɛn sigilen don ŋaniya in de kan bon ni ŋaniya dun bɔra ko o ko la fu de don hali ala bato seliji la n'i ma ŋaniya siri i bɛ jɔ ka wuli dɔrɔn de la n tɛ baraji ci siga kɔni t'o la bon diɲɛlatigɛ de adamaden yɛrɛ ka sinsin fɔlɔ u y'i ka ŋaniya i ni mɔgɔ cɛ ko e k'o dankɛɲɛ bɛ nin n'o dankɛɲɛ i tɛ foyi ɲini ala fɛ ko ala t'o k'i ye ala ni kira sɔnna inshallah an b'a fɔ ye fɛn bɛɛ tɛ tiɲɛ ye fɛn bɛɛ fana tɛ nkalon ye a bɛɛ tɛ tiɲɛ a bɛɛ tɛ nkalon ye hadamaden ni dusukun dara fɛn min na e k'o kɛ bari i ka premier sentiment min bɛ na i la dɛ t'o sira fɛ i bɛ taa sɔrɔ i ka hɛrɛ b'o de la siga kɔni t'o la an b'a yira aw la toujours Zikiri Plus kɛ bɛ ka nin émission in sigi aw ye Lamine Dawu ka fayida kɛnɛ a sigikun tɛ aw ye k'an bɛna client de ɲini ka di Lamine Dawu ma mais bɛɛ k'o faamu fɔlɔ bɛɛ de k'o faamu parce que émission yɛrɛ dabɔra mun kama hadamaden minnu bɛ yen n'u bɛ degun kɔnɔ u bɛ se k'u to u sigiyɔrɔ la cogo min na k'u yɛrɛ mago dilan ka sɔrɔ u ma taa mɔgɔ fɛ yen émission in dabɔra o de kama a tɔgɔ ye ko Lamine Dawu ka fayida kɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'aw bɛ ka émission in lajɛ a y'a partager du maximum a y'a partager an b'aw yira la toujours an bɛ Segu an bɛ Morikɛ faso la Lamine Dawu émission caman kɛra Bamakɔ Morikɛ n'a bɛ Bamakɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen don Moribabugu de ma a téléphone numéro 75 00 33 45 ayiwa mais an bɛ kangari kelen da mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ Lamine Dawu yɛrɛ ka appel ko yɛrɛ sa a kɛ bɛ k'a yɛrɛ kamana gan sa a n'a ka vocal ko ni min bɛna fɛn dɔ kɛ i b'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ de bila Dawu ma dɔrɔn message kelen na parce que n'a cayara Morikɛ tɛna se k'a bɛɛ lamɛn mɔgɔw bɛna jigin a la an y'a kɛ tan a ye numéro di a ye numéro wele an m'a sɔrɔ e k'a faamu e kelen tɛ k'a wele wa e kelen tɛ ka message bila a kun i ni ɲɔgɔnna caman donc a n'an ye ko in kɛ ni hakili ye bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la wa bɛɛ ka nafa i y'a weleli kɛ kun min na bɛɛ ta bɛ ɲɛ mais ni ci wɛrɛ de don n bɛ fɛ nin degun in bɛ ne kan a ka nin question in poser Lamine Dawu kun a ka se ka fayida don o la walima nin ko in bɛ tan Lamine Dawu ka ko la n bɛ fɛ k'o dɔn a ma se a ka Lamine yɛrɛ wele ne bɛ n ka numéro d'o kan parce que Lamine ka téléphone a appel ka ca a bɛ se ka ne yɛrɛ wele o la 73 40 72 61 n'o gɛlɛyara mɔgɔ ma n'i donna Zikiri Plus yɛrɛ kɔnɔ WhatsApp bɛ yen a cliquer kan dɔrɔn i bɛ vocal bila i ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Nabura ye inshallah Morikɛ an bɛ tɛmɛ ni émission ye Lamine Dawu ka fayida
dɔ ye an balimakɛ dɔ ye vocal bila ne kun bana furakɛ ko la yɔrɔ kabi émission in daminɛ parce que an y'a daminɛ min kan an b'o de ka toujours yɛlɛma ma don a la foyi ma don a la Lamine Dawu ma changer a ka baarakɛcogo ma changer bɛɛ k'o faamuya ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka san dimi bɛ n kan k'a ta ka bɔ a kan Lamine Dawu n'a ye wele condition minnu tun b'a la parce que dɔ ye n wele a ye kuma caman fɔ n tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ ligne kan voilà condition minnu tun b'a la k'a yira k'a fɔ o condition kelen de don toujours i yɛrɛ b'i da dɔ la i b'a walawala dɔɔni. Bon, toujours an ye dimi furakɛ ni an ye 15 jours de kɛ c'est à dire ka prévu jira mɔgɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko dɔɔni ma ban i y'a faamu bon o kɔfɛ an nana labɛn k'an k'u ka dimi ta i y'a faamu n'an bɛ dimi ta ka bila n ko 1000 ni pewu bon an fana t'i forcer k'a fɔ ko i ka 1000 di dɛ n'i ka dimi de banna e yɛrɛ b'a dɔn ni Ala cɛ i ka dimi banna i bɛ an ka wari bila an kun na bon n'i m'a bila an kun na n'an sera Ala ɲɛ an b'i to yen n'an ma sera Ala ɲɛ an b'i ka dimi segin parce que bolo min ye zan siri o bɛ se ka zan foni quoi toujours a bɛ 1000 de la bon jumadon yɛrɛ ani lundi don o ye Lamine Dawu yɛrɛ ka don ye n b'a ko caman kɛ Ala kama parce que ko in Ala de bɛ ne sara quoi n tɛ mɔgɔ si tɛ se ka ne sara i y'a faamu n tɛ toujours a bɛ 1000 pewu de kan nka ni e ko ko bana in mɛnna n na n bɛ fɛ n ka n ka bana in cogo dɔn kun min ye bana in bila n na o de bɛ na ni kuma wɛrɛ ye n tɛ ni dimi b'i kan sisan n'i ye weleli kɛ ka taa un coup miniti 5 de don a tɛ tɛmɛ o kan Ala yɛrɛ sɔnna o ma confirmé don diɲɛ fan bɛɛ i y'a faamu k'a fɔ k'i bɛ wari de di ko ka sɔrɔ i ka bana ta ayi an tɛ mɔgɔ si karaba i y'a faamu i y'a mɛn tɛ juru don mɔgɔ la i dalen t'i ka minɛ de la i y'a faamu i b'a don a la a bɛ n'a sara a bɛ tila ka na dɔ wɛrɛ ta ɲɛnɛmaya don o de o Ala ka nin sababa bɛɛ siga t'o la k'a yira o la ni e ka dimi taara o ni karisa ka bana yɛrɛ furakɛ o ça fait deux choses olu tɛ kelen dimi bɛ n kan sisan n bɛ fɛ dimi min bɛ n kan Lamine Dawu i k'o ta ka bɔ n kan o kɔfɛ ni n lafiyara bana in yɛrɛ bɛ cogo min na n b'o expliquer n'i b'a furakɛ min na i b'o fɔ n ye n'i ma fili condition ye o de ye mais k'a fɔ ko ni dimi in taara dɔrɔn ko e ka bana de talen ka bɔ i la Lamine Dawu m'o fɔ mɔgɔ ye i bɛ se k'i da don o yɔrɔnin fana na ka dɔɔni fɔ mɔgɔw ye. bon mɔgɔ de t'o faamu parce que dɔ bɛ se k'a fɔ dimi dɔ b'i n fari la bon dimi min ka jugu ale b'o de fɔ ne tɛ an delila ka mɔgɔ ta kunkolo la f'a sɛgɛnni kuma n'i ko i b'o dimi ta adamadenya na a bɛ taa fo 10 na nka a don ne ko n'a sera ka mun di nka ni fɛn o fɛn bɛ yen i b'a walawala de ne m'a walawala i b'a don fili la bon i kelen fana a bɛ ɲini client fɛ n'i ka dimi ta de don ou bien mago ɲɛji dilanli don o ka appel vocal ko in bɔ a la parce que a bɛ flotter ni mun ka baara ma k'a kɛcogo la o bɛɛ b'a fɔ k'a bɛ dimi i kɔni sera ka wari ɲini i mago ɲɛ fɛn fɛn la appel normal kɛ a baara bɛ ɲɛ ne bolo e tɛ tɔɔrɔ ne tɛ tɔɔrɔ nka appel vocal a bɛ flotter kumakan bɛ kɛ fila ye bon a dɔw la faamali tɛ sɔrɔ a la bon e kelen dun ni mago ɲini na wari a kuma ka ca an b'o yafa n'o ladilikan fana ɲini client fɛ quoi Ala ni kira sɔnna inchallah faamuyali sɔrɔla o fana na Lamine Dawu buruju ko in a ma jɔ a ma jɔ toujours a b'o kelen na wa 71 pewu i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ ani si hakɛ bon minnu bɛ yen nɔ ni jiri sɔrɔli ka nɔgɔ bolo ni a ka di n'i ko k'i ka jiri fɔ a bɛ fɔ nka ni jiri ko in man di ye i ka fini donda ni sarakati min bɛ f'i ye buruju gosi o gosi ne fɛ i y'a faamu fo n'a kɛla ɲinɛ ye jumɛn ye parce que adamadenw bannen don appel ma k'a bɛɛ kɛ vocal ye parce que e ka ci dɔ kan ka kɛ e y'a kɛ vocal ye bon ne yɛrɛ dun bɛ baara daminɛ heure min na o su 22 heures de k'a taa sɔgɔmada la ka n'a bila 22 heures la vocal min bɛ jigin ne kun na a bɛ 100 bɔ bon n'o dun kɛla sisan bon n'i ko k'i b'o bɛɛ lamɛn ko ka fɛn dɔ kɛ a kuma bɛ gɛlɛya ya n'a ka n'i bɛ se ka tile 5 kɛ vocal lamɛn na bon o dun o tɛ tɛnɛma ɲuman o tɛ client ɲuman de o de ka kɛ 1 ou bien 2 bon ni kuma mun fɔla an ɲɛna ni ɲininkala kɔ a ye appel normal kɛ an ka heure di ɲɔgɔn ma a ka sigi a ka vocal kan o bɛ aw lafiya o bɛ ne lafiya quoi parce que adamadenw tɔgɔ bɛ bɔ jamu bɛ bɔ nka ko kɛcogo i b'a sɔrɔ kelenw tɛ an b'o yafa ɲini n'o ladilikan fana kɛ mɔgɔ fɛ parce que ne bɛ Bamakɔ fana n bɛ se ka ko dɔ kɛ parce que o la n bɛ n yɛrɛ ka mara kɔnɔ mun ka di n ye n bɛ taa n'o bolo ye nka n'i nana Segu n bɛ musokɔrɔba de ka mara kɔnɔ tuma bɛɛ i t'i yɛrɛ sago voilà Segu appel ta baliya mɔgɔ fɛ ko dɔrɔ don dɔrɔ tɛ dɛ o ye adamadenya n'a nasira de parce que i bɔla yɔrɔ min na n'i nana mɔgɔw bɛ na de ni mɔgɔw dun nana i tɛna se ka mɔgɔw gɛn bon
amana se mɔgɔw to baro la ka kɛ téléphone banbali ci a ka gɛlɛn bon musokɔrɔba fana mɔgɔ mana jɔlɛ tɛna se ka ko mi téléphone na parce que adamaden yani k'i turu kunnaja kan i bɛ sababu de filɛ ala k'an sababa ya rabbi inshallah faamuyali sɔrɔla o fana na parce que an bɛ ka nin fɔ ye mun kama mɔgɔw k'a dɔn émission in sigira min kama ala kama toujours o chemin kelen de bɛ ka continuer ko yɛlɛma foyi ma don a la wa mɔgɔ si kana siran ka weleli kɛ ko fɛn tɛ ne kun dimi bɛ n kan kana siran o la ka weleli k'o la parce que ko in bɛ ala kama ko bɛ yen baara nɔgɔli yɛrɛ la semaine kɔnɔ ne b'o mun kɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka sa de toujours n tɛ waajulikɛla ye nka n b'o waaju ka tila ka prévu jira o la ji baara in na o ye mun ye adamaden i tɛmɛna sira min fɛ n'i y'a tigi ye i b'a dɔn i y'a faamu an tɛ mɔgɔ si forcer k'a fɔ ko fo nin parce que dɔnni min filɛ n'an bolo an ma ala sara o bon yamaruya de don dɔ bɛ ni i mɔ n'i y'o dɛmɛ c'est à dire wari tɛ quoi a t'i ka dugawu bɛ hinɛ bɛ se hali bɔkolo 7 mɔ i y'a faamu mɔgɔ bɛna don min na diɲɛ na i ni fɛn tɛ na wa n'i bɛ taa i ni fɛn tɛ taa toujours fo adamadenw de k'o fɛngɛ an yɛrɛ ka don nin na n'ala sɔnna ma o kɛla ne yɛrɛ ka gawula kɛ ka forceli de c'est à dire dɔnnibaga ka gosili cayala o de k'an dun ye mɔgɔ ye an ka fɛnw a ka nɔgɔ quoi n'i ye fɛn min nɔgɔya ala bɛ barika de don la i y'a faamu o de nana ni nin ye n tɛ toujours m'o de fɔ mɛsiyɔrɔ bɛɛ ne na mun tɛ nin ye i y'a faamu bon mɔri fana n'i dɛsɛla i dayirimɛ de la ko tiɲɛ de t'i fɛ o de b'i bila nkalontigɛ la client bɛ na ne mɔni fɛn o fɛn ne bɛ mun f'i ɲɛna i b'a sɔrɔ a 4 ni 5 bɛ ne kunna k'a sɔrɔ mɔriya yɛrɛ bina kun tɛ ala y'o kɛ n ye ala k'an sababa ya rabbi Lamine Dawo ka dɔnni fara ka kuma kan dɔrɔn émission in k'a fɔ ko Lamine de y'a ɲini a ye na an ka nin kɛ a ma kɛ ten parce que anw ye yalalikɛlaw ye ani maa caman bi jɛ an y'a bɛɛ ye sa tiɲɛtigi nkalonitigi gosilikɛla farapɛri an y'a bɛɛ ye ne de ni Lamine ye ɲɔgɔn dɔn sababu dɔ fɛnɛ na n'o ye fɔnba ka sababu ye bon a don an taara anniversaire kɛ yɔrɔ dɔ de la banabaatɔ dɔ de nana a dalen don kaba nana a dalen don fleur tu kɔrɔ ko san joli hakili tɛ san hakɛ in na n'a sɔrɔ hakili b'a la an kana na nkalon tigɛ ko san 5 bien san 6 voilà a dalen don a tɛ foyi tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ Lamine y'o wuli ka jɔ ne ɲɛna a ma 5 minutes bɔ o don ne de ko n ko tiɲɛ na nin ko in nin man ka dogo bilen a sera sa diɲɛ bɛɛ ka nin ye mɔgɔw ka se ka nafa sɔrɔ a la parce que an kɔni y'a sugu bɛɛ ye sa o y'a sɔrɔ ne ni n kɔrɔkɛ bɛ baara kɛ ani n ka karamɔgɔ n'o ye Nabura ye Zigiri Plus ne ko a ma n ko n ye karamɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn dɔn a tɔgɔ ye Lamine Dawo n ko kabako dɔɔni b'a la a don ne ni Bura taara an kumana an ye émission kɛ Bura yɛrɛ ko ko tiɲɛna ko nin émission ye k'an bɛna kɛ continuité ye parce que tellement kuma minnu bɛ ka fɔ a diyara ale yɛrɛ ale yɛrɛ fari foni ko minnu bɛ ka kɛ a diyara ale yɛrɛ ye tellement ale ko k'an b'a kɛ continuité ye émission in nana o cogo la n'o tɛ Lamine Dawo bɛ baara wɛrɛ kɛ maçon de don halisa n'a taara Bamakɔ a bɛ taa ka chantier la a bɛ taa baara kɛ donc téléphone tigiw a y'a jateminɛ a y'a faamu k'a fɔ ko i y'i ka wari de ci a ma kɛ tan a y'a faamu gosili tɛ n ye n ban a ka baara kɛ o tɛ parce que a bɛ se ka kɛ occupation dɔ de ye n y'a fɔ ye maçon de don a bɛ taa chantier la wa a bɛ baara kɛ hali sini voilà ala ka faamuyali cogo ɲuman di an ma nin kun tɛ foyi ye parce que an bɛ Segu yan de bi an bɛ fɛ ka émission in yɛrɛ a daminɛna cogo min na ani kana bi a kɛra cogo min na ka se k'o ɲɛfɔ jama ye i m'a ye ko spécial don ko mɔgɔw a y'a partager yɛrɛ de. parce que i ka kuma latigɛ tɛ o de kama n ko n ma fɛn fɛn prévu jir'i la k'i kana fɔ émission kɔnɔ. a kɛra. parce que mɔgɔ tɛ malo a jirabaa de bɛ malo n'i ye fɛn min ye n'i ye tiɲɛ o la n'i y'o fɔ ne yɛrɛ b'o accorder nka n'an sigi ka mɔgɔw bloquer n'o nana n'o m'a ye ani kungo don lahara kungo fɔlɔ ye ne yɛrɛ ta ye siga kɔni t'o la ne min y'a fɔ kungo fɔlɔ bɛ kɛ ne ta ye fɛn o fɛn n'an bɛ ka kuma o kan a dɔ de kɛlen ɲɛna ka fɛn tununi o y'a baro mɛn nka kɛli yɛrɛ ɲɛna ka tila k'a k'i yɛrɛ ye bon ka taa muso ka koɲɛ ninnu na muso lasigilen ani cɛ lasigilen bɛɛ prévu jiralen la parce que dɔnni ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ t'i ka dɔnni bɛɛ fɔ nka ni mun kungo nana don min na n'i y'o kɛ parce que dɔnni ye sisi de ye n'a bɛ so kɔnɔ
a sisi bi bɔ bɛɛ b'a ye nka n'a tɛ ni kuma don a sisi bi dun ka di i y'a faamu parce que ne tɛ mɔgɔ si forcer k'a fɔ nin da ye ou bien nin bɛ taa tɛnɛ ni mɔgɔ cɛ k'a fɔ i y'i ka ci de kɛ fana ko a ma lamɛn e kana dimi i bɛ ɲininkali yɛrɛ kɛ gɛlɛbugu yɛrɛ bɛ situation jumɛn de la bon n'a ta kɛ don o don filɛli ci minnu bɛ sara na don o don fo ka lamɛn est ce que maa mago bɛ gilan o kɔnɔ wa bon n'a dun ye saraka ci ninnu bɔ ala gundo tɔgɔ dɔ de bɛ yen an yɛrɛ ka dɔnni binna a kun kan an bɛ don dɔ la tile 2 tile 3 ko dɔ de bɛ ɲɛɲini o kɔnɔ bon ne o ko ɲɛɲini bɛnna e ka ci ma e bɛ dimi ne dimina bon minnu ka ci bɛ yen n'olu dimina est ce que mɔgɔw bɛ ɲɛ wa ala ka nin sababa amina rabi kumana teliyala émission in an tɛ fɛ a ka jɛ mais a taara k'an bolo da dɔɔni wa sisan kumana teliyala tangala u ye n dabali parce que farafinna yɛrɛ taabolo kɛra o ye sa Lamini n'u y'a ye mɔgɔ min bɛ ka yɛlɛ yani an ka fariya k'i dɛmɛ an b'a fɔ de an bɛ taa kɔmɔtigiw fɛ yen taa bolitigiw fɛ yen bolitigiw ni kɔmɔtigiw la dɔgɔma tɛ an bolo fila b'an k'o ye ka t'i ka ko tiɲɛ dabali jugu ka mɔgɔ juguya c'est à dire k'i yɛrɛ labɛn k'i kɛ blindé quoi foyi kana foyi k'i la ayi bon an tɛ taa yɔrɔ jan i b'i digiɲɛso buguru ɲini dɔrɔsi la i b'i ji de kɛ daga kɔnɔ ni daga wulila digiɲɛso buguru dɔɔni k'a la kɔgɔ kelen pewu k'o la n'a ka di sarakati binna kun kan ŋɔmi den 70 ɲini i y'a faamu n'i ye den 70 ɲini sisan i bɛna jumɛn de b'o la i bɛna den 7 de bɔ a la k'a don dingɛ jukɔrɔ den 63 a di denmisɛnninw ma ani nɔnɔ kɛnɛ siga kɔni t'o la mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ mun ka dabali bɛ se ka fɛ wa ni mun ma far'i la da bɛ bɔgɔ minɛ siga yɛrɛ kɔni t'o la Lamini segin nin ka taa segin a kan digiɲɛso buguri parce que digiɲɛso mara fɔlɔfɔlɔ yɛla digiɲɛso de la magasin digiɲɛw de y'a créé kelen ni cɛsiri ko don ni siɲɛna ko don a ma fɔ ko mɔgɔ min bi da ka sunɔgɔ ani mɔgɔ min bi si a ɲɛna k'a sera cogo tɛ kɛ ala ya kelenya bon digiɲɛ kɔni n'a fɔra siɲɛna kɔni bɛɛ bɛ digiɲɛ dɔw la n'a fɔra taama fana bɛɛ b'o dɔw la bon ka so créé so kɔnɔ fo k'a kɛ magasin ka salon bɛɛ bɔ a la digiɲɛw de y'a kɛ bon o bɛ bɔ ni fɛn damadamani minnu ye ka t'o ka wo kɔnɔ fɛn couleur kelen tɛ hali gɛrɛsɛgɛba y'i minɛ ko siri b'i la o b'a fɔ k'i ka sumansi 4 5 kɛ digiɲɛso kan kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la i y'a faamu ni buguru dɔɔni ta i k'a kɛ daga kɔnɔ f'a ka wuli n'a wulila nka i tɛ ji kɛ k'a soki dɛ n'a sumana e k'i ko a la koko kelen pewu i y'a faamu san 3 de b'i ye kana sira mɔgɔ ye nka kana ben mɔgɔ kan toujours n b'o de fɔ i mana kɔgɔ cogo o cogo hakɛ kɔgɔlen don nin ye i y'a faamu n'i kɔni y'o kɛ a banna o kɔfɛ tangana yɛrɛ ni diɲɛ bɛɛ bɛ se k'o kɛ bɛɛ bɛ se ka lafiya ba cɛncɛ kelen kelen a fɔ Lamini Dawudu y'a fɔ wa n'i y'a kɛ fana i ti malo ba cɛncɛ dɔɔni fɛnsɛ dugu ma fifin den 7 ta i k'a d'a kan parce que fifin bɛ taa kɛ fifin ye yɔrɔ jumɛn o b'a sɔrɔ a dɔgɔlama de don a bɛ bilen ka bɔ bilen na ka tila kana fin tuguni yɔrɔ kɔni ni ko gɛlɛya tɛmɛn'o kan kɔni a tɔ ye dantɛmɛ dɛ ala k'an kisi o ma o da ba cɛncɛn kan parce que toujours n b'o de fɔ n ko sigifɛn sigiyɔrɔ min bɛ ji la a tɛ diɲɛ yɔrɔ si i y'a faamu parce que cɛncɛn de bɔra ba kɔnɔ e k'i ka hami da o kan i y'a faamu hamina ko jumɛn b'i la juguya ban i y'a faamu san 7 de ditɔ filɛ mɔgɔw ma o si ka wari tɛ nin sɔrɔ foyi tɛ foyi k'i la a b'a jira o la ne bɔra Segu de bɛ n faso fɛ n bɛ nin di bi Fufalaki nka n'i ye n wele n bɛ se k'a fɔ n'i ka cɛncɛn gɛrɛ la fifi gɛrɛ la n bɛ 20,000 30 f'i ye parce que i dalen don na wa ni dun b'a dɔn n'i y'a kɛ cogo cogo a tɛ ci a dilen filɛ diɲɛ maa bɛɛ ma a sera ka i ka ji dɔ gɛrɛ la i ka fifi den 7 in da a bila ji kɔnɔ miniti 5 ji tɛmɛ o kan miɲɛ bila 5 fɔli la parce que seli farida ye 5 ye boloŋani ye 5 ye n'i y'a ye bolo bɛ don dumuni na k'a bɛ kumu kun dɔ de b'o la n'i y'a ye bolo fana bɛ mɔgɔ ɲɛ parce que ala ye adamaden dilan ka tila ka bolo in k'ale yɛrɛ ala tɔgɔ de k'o la n'o ye Alahu ye Alahu a ka bon dɛ i y'a faamu saribɔn in den kelen ta i k'a bila ji kɔnɔ miniti 5 mana se saribɔn in bɔ i k'a bila kɛrɛfɛ i ka t'i ko a la a saribɔn kuru ninnu dingɛ sen i kana bila i ja kan san 7 de b'i bolo mɔgɔ mana i juguya o da bɛ bɔgɔ minɛ siga kɔni t'o la foyi tɛ foyi k'i la san 7 siga kɔni t'o la fiyewu
ni minnu y'a kɛ ala ka barika don a la Lamine Dawo an tɛ taa ni émission ye yɔrɔ jan bilen dɔ kɛra i bɛ folikan laban di kanubaw ma diɲɛ fɛ ala sɔnna ma an bɛ folikan laban min di halisa an bɛ mɔgɔw fɛngɛ o ka jateminɛ kɛ n'an b'an faso la ani bi mɔgɔ kelenw tɛ parce que appel tabaliya bɛɛ ti ban ye appel tabaliya bɛɛ ti kalabanjiya ye parce que adamaden n bɛ n yɛrɛ ka mara kɔnɔ ani n bɛ mara yɔrɔ kɔnɔ kelenw tɛ diɲɛ fɛn o fɛn an b'o la bi bi in na o ye adamadenw i korona yɔrɔ min na i dɔnnen don yɔrɔ min na olu ka hakɛ ni m'olu ka hakɛ dafa ka segin bangebaaw ma i ka ko bɛ kɛ bilikan boli o de don tɛ n'ala sɔnna ma a kɔni b'a n'a la pasaba lundi kɔni b'a sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ ka ci bɛ yen a fɔlen ma effacer waati effacer an bɛ tila k'a bɛɛ lamɛn ka bɛɛ ka ci kɛ un à un i b'a fɔ kɔrɔlen i y'a faamu an b'o de sabali n'o yafa ɲini de fɛ mɔgɔ fɛ parce que baaraw n'a kɛcogo don wa salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. n ma fili bɛɛ bɛ nin kuma in faamu Lamine ka kuma in bɛɛ y'a faamu wa bɛɛ b'a faamu fana parce que bɛɛ b'a dɔn Lamine yɛrɛ ye cɛ min ye i n'u jɛdama ani ka se sa ma i ye mɔgɔ min ye bɛɛ y'o dɔn sa mɔgɔ min hakili la bɛɛ bɛ nin faamuya fana inshallah an b'a fɔ salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Voilà.